Hello. 你们好，你们好， Hello. 你们好， Hello. 你们好，你们好。आप किस मुल्क से हैं? आप किस मुल्क से हैं? What country are you from? 你是哪国人？你是哪国人？ What country are you from? 你是哪国人？ What country are you from? 你是哪国人？你是哪国人？ I am Chinese. 我是中国人。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 He's Chinese. 他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。What country is he from? What country is he from? 他是哪国人？他是哪国人？他是哪国人？他是哪国人？他是中国人。He's Chinese. 他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。你是中国人吗？ Are you Chinese? 你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？你是中国人吗？是的，我是中国人。
Yes, I am Chinese. 是的，我是中国人。是的，我是中国人。Yes, I am Chinese. 是的，我是中国人。And you? 您呢？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 我。我。I am Pakistani. 我是巴基斯坦人。I am Pakistani. 我是巴基斯坦人。我是巴基斯坦人。I am Pakistani. 我是巴基斯坦人。我是巴基斯坦人。我是巴基斯坦人。वो पाकिस्तान है। 他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。He is Pakistan. 他是巴基斯坦人。他是巴基斯坦人。What country is he from? 他是哪国人？ वो किस मुल्क से है? 他是哪国人？他是哪国人？他是哪国人？他是哪国人？ वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है। 他是巴基斯坦人。He is Pakistan. 他是巴基斯坦人。Who is she? वो कौन है? 他是谁？他是谁？他是谁？他是谁？ वो कौन है? 他是谁？She is my daughter. 她是我女儿。她是我女儿。她是我女儿。她是我女儿。She is my daughter. 她是我女儿。
What country is his daughter from? उसकी बेटी किस मुल्क की है? 他的女儿是哪国人？他的女儿是哪国人？他的女儿是哪国人？ उसकी बेटी किस मुल्क की है? 他的女儿是哪国人？ वो चीनी है। She is Chinese. 他是中国人。他是中国人。他是中国人。他是中国人。She speaks Urdu and Chinese. वो उर्दू और चीनी बोलती हैं। 他会说乌尔都语和汉语。他会说乌尔都语和汉语。 वो उर्दू और चीनी बोलती हैं। 他会说乌尔都语和汉语。他会说乌尔都语和汉语。आपको चीनी बोलते हैं। 你会说汉语吗？ Do you speak Chinese? 你会说汉语吗？你会说汉语吗？你会说汉语吗？ आपको चीनी बोलते हैं। 你会说汉语吗？ मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。我汉语能力还行。 My Chinese ability is okay. 我汉语能力还行。我汉语能力还行。我汉语能力还行。我汉语能力还行。 मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。我汉语能力还行。我汉语能力还行。 मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。 मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。我汉语能力还行。我汉语能力还行。 मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。 मेरी चीनी सलाहियत ठीक है। 我汉语能力还行。
मेरी चीनी सलाहियत ठीक है।我汉语能力还行。मेरी चीनी सलाहियत ठीक है।我汉语能力还行。मैं अभी चीनी जुबान सीख रहा हूँ। I am still learning Chinese. 我还在学习汉语。I am still learning Chinese. 我还在学习汉语。I am still learning Chinese. 我还在学习汉语。我还在学习汉语。我还在学习汉语。I am still learning Chinese. 我还在学习汉语。I am still learning Chinese. 我还在学习汉语。चीनी की बुनियादी बातें सीखना थोड़ा मुश्किल है। चीनी की बुनियादी बातें सीखना थोड़ा मुश्किल।学习中文基础一点难。学习中文基础一点难。 चीनी की बुनियादी बातें सीखना थोड़ा मुश्किल है। चीनी की बुनियादी बातें सीखना थोड़ा मुश्किल है। 学习中文基础一点难。 चीनी की बुनियादी बातें सीखना थोड़ा मुश्किल है। 学习中文基础一点难。 चीनी सीखना आसान है। चीनी सीखना आसान है। Learning Chinese is easy. 学习中文很容易。学习中文很容易。 Learning Chinese is easy. 学习中文很容易。 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 चीनी सीखना आसान है। 学习中文很容易。 चीनी सीखना आसान है। 学习中文很容易。 मैं चीन जाना चाहता हूँ। I want to go to China. 我想去中国。 I want to go to China. 我想去中国。
I want to go to China. 我想去中国。उस वीडियो को 2-3 बार देखें। Watch this video twice or 3 times. 这个视频看2次或者3次。Bye student. अलविदा तलबा।再见学生们。